कहते मनुष्य जीवन लाभ जदि गोविंदे करे भाव मनुष्य जीवन लाभ हूँ गोविंद सहित भाव करवा भगवान सहित भाव स्थापना करवा भगवान सहित प्रेम उपस्थापना करवा ये हूँ मनुष्य जीवन कौन ना सबुठ बड़ लाभ। जेते बेले थिलु जननी जठरे जलरे देशरे मीना जेते बेले थिलु जननी जठरे जलरे देशरे मीना एही परि तोर केते दिन भगवान के लभ जिलु तो कृष्ण नाम रे बाईमन ए मर्त्य मंडल जन्म होइले अवश्य काले नब जम जम तते निश्चय आणिक नब आ जम सेपटे हिसाब करी चलीची तो पाप संख्या केते पांजी देखि जम हिसाब करी चली तो पाप केते आउ किंतु जम नाम पाप हिसाब करी चलछन किंतु आमे हिसाब करछे हमर केते टंका हला केते पैसा हला केते गुंठू जगह हला आम हिसाब करी चलछे किंतु जम हमर पांजी को देखि आम पाप को हिसाब करी चलछन एइति पई गोटे सुंदर कथा कहउचंती राति पाहांतिया आसी पाइबा को हेलानी राति पाइबो सकाळ हबो किंतु केते कथा केते स्वप्न मनुष्य देखिछि ए भुवनेश्वर खंडगिरी पाखे गोटे जगह किनिया केते स्वप्न देखिछि मनुष्य अमग करिवा समग करिवा अमग करिवा किंतु कहिले राति पाहांतिया आसे पाइबा को हेलानी राति पाहांतिया आसे पाइबा को हेलानी केते कथा कहूछु रे छाती फुलाई केते कथा कहूछु रे छाती फुलाई हिसाब कला बेल को छाती हुए दुकु दुकु 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 जमकु कर जतर गढ़ी गलाणी जमकु कर जतर बढ़ी गलानी जमकु कर जतर गढ़ी गलाणी जमकु कर जतर बढ़ी गलानी राति पाहांतिया पसी पाहिबा को हेलाणी राति पाहांतिया आसी पाहिबा को हेलानी केते कथा कहू रे छाती फुलाई केते कथा कहू रे छाती फुलाई बोले भक्त वत्सल भगवान की जय पिला माने प्रत्येक दिन भागवत पढ़ पाठ आपे आपे हो प्रत्येक दिन भागवत अध्ययन कर कारण तमे एबेठु जिते पाप कर चलिबो सेपटे हिसाब होई चलिबो तो प्रत्येक दिन भागवत अध्ययन खाई पढ़ आमे भगवान कर कथा कहूछु दिन हमर आचार्य महाराज दिया में ताऊ हमर परीक्षा थाए से कहले तू आसीबु गोटे कार्यक्रम करी हमको लागे परीक्षाटा कोन करबी ना तोर गोटे कोन परीक्षा से तो कहबे आ जने नाइजर कुल सचिव अभय नायक सप्तम श्रेणी अभय नायक महोदय सप्तम श्रेणी वार्षिक परीक्षा दौथा फोन कले कहले आपन टिके आसीबे आज्ञा हम कहलु आज्ञा परीक्षाटा सप्तम श्रेणी वार्षिक परीक्षाटा
ନାଇଁ ଏଟା কোন পুଣି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନା কোন ଆଉ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ଆପଣ ତ ବସିଲେ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିବ ଆପଣ ତ ଫେଲ କିଏ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଯତ୍ନ ହେଲେ ପାସ୍ ହେଇକି ଯିବେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କରିଥିଲେ ହଁ ଟିକେ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତ ଇଏ କଣ ଏତେ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ତ ଆସିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ପାଠର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ସବୁର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଠ ପଢା ହେଉଛି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ପରଦିନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାତିରେ କାଲି ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାତିରେ পরদিন পরীক্ষা দেওয়া ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲା କଣ କରୁଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ପରଦିନ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ କୋଉ ହିସାବରେ ଚାଲିଥିବ ଆମେ ବସିକି ପାଠ ପଢିବା ହେଇ ପରୀକ୍ଷା ବି ପାଠ ପଢିବା ବଳ ରଖିବା ପରୀକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ ତେଣୁ ଜଣେ ମତେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କର ପ୍ରଭୁ ତମ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ଠାକୁର ଆମ କାମ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ କାମ କରିବାନି ସିଏ କାଇଁ ଆମ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କି ଏ ପରୀକ୍ଷା ହଉ ଯୋଉ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହଉ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା କହିଲେ ତମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ତୋ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କେମିତି କରିବା ଥରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ସେ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତା ପଢିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଠ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ହଉନି ସେ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଠ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେ ସାରୁଥିଲେ ଗୀତା କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସବୁ ପତ୍ନୀ ପୁଅରିଆ ସବୁ କହିଲେ କଣ ତମେ ଖାଲି ତ ଗୀତା ପଢିଲ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ନା ମୁଁ ଗୀତା ପଢୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କାମ କରିବେ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଏହା କରି ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତା ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବି ସବୁଦିନ କଣ କରିବେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ଭାଇ ପଢରେ ଗୀତା ତେଜି କୁ ଚିନ୍ତା ପଢରେ ଗୀତା ତେଜି କୁ ଚିନ୍ତା भाई पढ़रे गीता तेजी को चिंता भाई पढ़रे गीता तेजी को चिंता करे नियो जीवन को पवित्रमय करे नियो जीवन को पवित्रमय ए भव को पे पड़ी किताबे ए भव को पे पड़ी किताबे उड़ी सड़ी जीवा ठारो नथिब सड़ी जीवाटारू नथिब भय बोल भक्त वत्सल भगवान की तेणु आपण मैंने प्रत्येक दिन कौन पढ़े गीता पढ़े तेणु सी सबुदिन गीता पढ़ुले प्रभु तांग परिवार को दुर्भिक्ष समय भी उद्धार कले निजे गीता पंडा शिष्य रूप में आसी निजे खाद्य शस्य को प्रदान कर जाइथिले केवल टिके गीता पंडा सबुदिन कृष्ण कथा को शुणुले बोली अरे से कृष्ण मुख निश्चित मैंने पढ़ुले मैंने शुणा सहित समान है कि सबुदिन भगवान कथा से पढ़ुले भगवान को कहते बोली भगवान भी संपूर्ण व्यवस्था कर तेणु आम जब कम करवा सी भी आम कम करेंगे या निश्चित या निसंदेह आम कम करा पड़ो कि आम तो कम करने आम पाखे समय नहीं भगवान कम करने आम पाखे टाइम नहीं आम पाखे समय नहीं आउ सब कम करने आम पाखे समय अच्छे कि कम करने समय नहीं किंतु कम करने समय केमिति हम समय को सेमिति आनिले कारण समय हूँ बड़ बलवान ताठू बड़ बड़ुआ ताठू बड़ बलवान जगत में कई ना ये जगत में सबुठ समय होती बलवान आम मानकर समय भी आजिकल समय ज्ञान भी समस्त ठीक न था केते बड़े कौन करवा दरकार तार गोटे निर्धारित समय अच्छे सबुतिर समय अच्छे प्रवचन समय अच्छे सबुतिर समय